And let's get you a news break coming in from Bengal. Chief Minister Mamata Banerjee is met with Muslim clerics. After the riots that have rocked her state, she's meeting with imams in Kolkata. Now, this meeting is on the Waqf law. And while the Trinamool Congress Mamata Banerjee has expressed her opposition to the same, it's also sparked widespread violence, rioting in parts of Bengal like Murshidabad. So we'll have to see really what is the messaging that Mamata Banerjee gives on the issue of Waqf to also ensure that there are no more protests really that break out in Bengal, that the anger kind of goes down, and we'll see what the message is from Mamata Banerjee on that. She's met with Muslim clerics in Kolkata. The meeting specifically, in fact, is on the Waqf law. আইন মোতাবেক সেটাকে গ্রহণ করা। আমাদের দল সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছে সংসদে, কোর্টে কেসও করেছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন এই যে 26,000 টিচারের চাকরি বাতিল হলো একতরফা, বিচারের বাণী অনেক সময় নীরবে নিভৃতে কাঁদে। এটা আমার কথা নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। আমি তো আমার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝি, আগের একগুলো যা ছিল যে কোনো সংবিধান, the earlier legislation না করুক, ঠিক আছে, আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। Mamata Banerjee speaking at Netaji Indoor Stadium. She was addressing a NABA meeting of the imams in West Bengal. দেখুন, various imam associations. আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা যেটা বুঝি, বাবা সাহেব আম্বেদকর কে ছিলেন? তিনি তপশিলি নেতা ছিলেন। বাবা সাহেব আম্বেদকর was তিনি সংবিধান কনস্টিটিউশন ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। He was the chairman of the constitutional drafting committee. বাবা সাহেব আম্বেদকরের সাথে দেশের সমস্ত জাতি বর্ণ সম্প্রদায় যারা আজাদির আন্দোলন করেছিল, বাবা সাহেব স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন, প্রথম সরকারে আসে, তারা সবাই মিলে এই কনস্টিটিউশনটাকে তৈরি করেছিলেন। তার মানে আজকে কনস্টিটিউশনটাকে যারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করছেন, তপশিলি আমার নেতা শুধু আমরা বলি না, আমরা বলি দেশের নেতা আম্বেদকরজিকে। আমি গর্বিত, তিনি বাংলা বিধানসভা থেকে প্রথম নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিলেন সংসদে, অনেকে জানেন না। এবং যে সংবিধান তৈরি করেছিলেন অন্যান্যদের নিয়ে, সেই সংবিধানটাকে বিজেপির সংবিধান তো বলা যায় না, ভারতবর্ষের সংবিধান বলা হয়, ইন্ডিয়ার সংবিধান বলা হয়। তো আপনারা ক্ষমতায় এসে এই 10 বছর ধরে কি করছেন? So what have you guys done in the last 10 years? কটা ছেলেকে চাকরি দিয়েছেন বলুন? দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে ওষুধের দাম, मेडिसिन का भाव आप 100% बढ़ा दिया, प्राइस राइज बढ़ा दिया, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, पेट्रोल प्राइस have been high, और कुछ गोदी medicine prices have been high, जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछे से नहीं। I want to challenge the BJP. If they have to say something, come say it in front of me, but do not malign my speech. मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछे से नहीं करते हैं। You have to say anything, I say it on the face. आप लोग फेक न्यूज छपाता है, BJP is spreading fake news about Bengal. और गति मीडिया को, हम बंगाल को मीडिया को नहीं कहता, वो तो ठीक है 70-30 हो सकता है, लेकिन बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया,
जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है, वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। सब होना चाहिए। क्या सोचते हैं? What do you think? আমি আপনাদের বলবো ইমাম সাহেবরা, আপনাদের আমরা But I want to request you all. পুরোহিতদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি। I respect all. আমরা সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করি। We believe in the unity আমরা of all রামকৃষ্ণ religions. পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করি। We believe in the teachings of Sri আমি স্বামী Ramakrishna বিবেকানন্দকে Paramahansa. বিশ্বাস করি। We believe in the teachings of আমি Swami রবীন্দ্র Vivekananda. নজরুলকে বিশ্বাস করি। We believe in the বাংলা teachings and স্বাধীনতা ideology of আন্দোলনের জন্ম Rabindranath দিয়েছে। Tagore and Nazrul Islam. বাংলার নবজাগরণের জন্ম দিয়েছে। Bengal is the land of revolution. It is the land of India's independence. বিজেপির কথায় উত্তেজিত হয়ে প্লিজ দয়া করে হাত জোর করে বলছি, I request you with folded hands to not কন্ট্রোল করুন। fall for the plot, for BJP's plot to incite riots যদি in আপনাদের Bengal. একটু বিশ্বাস থাকে, If you trust me at all, अगर आपको if कोई you believe विश्वास in me, मुझ पे है, मैं हर do धर्म का not बात करते हैं। fall for such a जब trap. आप काली टेम्पल नया से बनाते हैं तो अब बीजेपी कहा जाता है। जब दुर्गा When पूजा we करते हैं वो renovate कहते हैं हम कर the लेंगे Kali ये तो। temple, when we do Durga Puja celebrations हर on a घर grand में scale, सरस्वती पूजा then होता है, where वो कहते does हैं the नहीं BJP करने say? देता। Saraswati Puja हर is धर्म को held श्रद्धा होना across all चाहिए। households in Bengal, हर and yet धर्म का लिए we keep श्रद्धा saying बनाए, यही हमारा the Saraswati परंपरा Puja है। is not allowed in Bengal. We respect वो each and every कौन थे? religion. That is our जो आजादी का लड़ाई ideology. किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज Netaji किसी को Subhash पता Chandra Bose नहीं has हुआ fought for उसका independence. कहाँ हुआ, क्या हुआ। And till today, we don't know दुख का बात है, शर्म का बात है। about his end. जिनका राइट It's हैंड so sad, सनाज खान it's था। tragic. गांधी जी ने जब लड़ाई किया था, When Gandhiji had जब fought the फ्रीडम एट Battle of मिडनाइट हो Independence, रहा था दिल्ली में, when there तो was freedom गांधी at जी ने midnight, खुद then बेलेघाटा में गांधी भवन में कलकत्ता में बैठे रहे। Gandhiji himself जैसे sat कोई here at communal in rights Kolkata ना हो, so that there is no सब communal शांति rights से in रहे। the state, so that वो all लोग communities कौन थे? stay together in peace. जब देश में आजादी का लड़ाई हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने During the गाना freedom गाया। struggle, Tagore जब देश को टुकड़ा had करने sang. चाहा बांग्ला को कि बांग्लार माटी बांग्लार जल, When they wanted बांग्लार to बायु divide बांग्लार Bengal, फल, पूर्ण Tagore हो sang भगवान। and wrote songs to unite माँ ने everybody. कहा कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर धर्म का आदमी, हर परंपरा का आदमी देश में आजादी का लड़ाई लड़े और देश में डेवलपमेंट का उसका भी हिस्सा है। Everybody, people from all religions fought for our कौन थे freedom. अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और कौन थे पीजे कलाम, और कौन थे महात्मा गांधी जी, और कौन थे बाबा साहेब अम्बेडकर, और कौन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बात सच है It is true. कि कॉन्स्टिट्यूशन में আমাদের সংবিধানের 26 ধারায় যে কোনো ধর্মের তার নিজস্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা That constitution এবং provides সেই উদ্দেশ্যে the freedom to সম্পত্তি pursue any religion. অর্জন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দেয়া হয়েছে। And আপনি therefore আমার the অধিকার Muslim কেড়ে community have been নিচ্ছেন। given the right আপনি রাম রহিম to সবারই take অধিকার care of their কাটছেন। walk of property. এটা কি But আপনার how can you এখতিয়ারের take away মধ্যে that পড়ে? right? পড়ে না। গায়ের জোর। আমি এখনো চ্যালেঞ্জ করে বলছি গভর্নমেন্ট I অফ want to ইন্ডিয়া, challenge the government of India. আপনি why you are so hurried? আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন Why না? are there in such a hurry to pass বেঙ্গল the ইজ দ্য Waqf Act? বর্ডার অফ বাংলাদেশ, নেপাল, Do they ভুটান, not know the শ্রীলঙ্কা। situation in Bangladesh? আপনি ইউনুসের সাথে গোপন মিটিং করুন, চুক্তি করুন, দেশের ভালো হলে খুশি হব। You can have
কিন্তু আপনার a secret meeting with Mohammed Yunus. আপনাদের প্ল্যানিংটা কি? But কোন what is your এজেন্সির planning? মাধ্যমে ওখান থেকে লোক নিয়ে এসে দাঙ্গা করা? To use central agencies to bring people from across Bangladesh to create riots in West Bengal. ताकि मैं दोष दिच्छी ना इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते। What was the BSF doing? Infiltrators from Bangladesh came in to incite riots. What is the role of the BSF? It is not the responsibility of the West Bengal government. It is the responsibility of the BSF. Why did the central government allow? Why did the BSF allow people to enter from Bangladesh and then they ran away? Central government will have to answer this. चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए, Hindu-Muslim polarization. You want to divide Hindus and Muslims. आपका जुमला सरकार खाली so that your Jumla Sarkar और कोई धर्म का नहीं है। can keep saying that we are for Hindus and not for any other religion. शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा? ट्राइबल का बारे What about में the scheduled caste? ट्राइबल आपको What about the tribals? आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो, हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा, try to unite people. हो जाएगा। Try to unite India. ये बात आपका क्या ध्यान में नहीं रहता? Because if you polarize, India will get divided. हम खरीद में जाते हैं तो हमारा खिलाफ में क्या क्या मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया When I visit पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क they है attack me. सब बंगाल They even change my surname and name. जितना भी आईटी सेक्टर है उसका वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले कभी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद कालिदासेर मतो जे गाছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। You cannot stop जल्दीबाजी आपका क्यों है? the आप तो branch प्राइम on मिनिस्टर which कभी you are नहीं sitting, बनेंगे। like Kalidas. मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? What will happen when Modi ji is no आपको more तो there? আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে In হবে। power. সবচেয়ে Then you have to দেশের crawl on ক্ষতি the করেছেন ground. আপনি। মোদিজিকে আমি রিকোয়েস্ট করব I want to request দয়া করে Modi ji, লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। please control Amit Shah. সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওনার হাতে, You আর have উনি handed সমস্ত over all the প্ল্যান তৈরি agencies to করছেন। him. And he is আর planning মুর্শিদাবাদ this nefarious জেলা thing. হলেও সিটটা কিন্তু মালদার মধ্যে পড়ে এবং ইটস এ প্রি প্ল্যান্ড কমিউনাল রাইটস ইফ আই সে সো। It is a pre-planned communal আমিও riot. পাবলিকের কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছি। আর মুসলিম ভাই বোনদের কাছে আমি একটা কথা বলবো, শুধু এটা আপনাদের অধিকার করে কেড়েছে তা নয়, এই আইনটি মনে রাখবেন, এই আইন সংবিধানের আমাদের আর্টিকেল 14 আছে, প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল রাইট আছে, রাইট টু ওয়ার্ক, রাইট টু প্রপার্টি, রাইট টু লিভ, সেই আর্টিকেলটাকেও উল্লঙ্ঘন করেছেন। তাছাড়াও রাজ্য তালিকায় অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন 18 and 35, number 18 and 35, these are state government rights, the land, সেই ল্যান্ড রিলেটেড ইস্যুকেও যেটা রাজ্য বিধানসভার এখতিয়ারভুক্ত সেটা Land related issues are the responsibility of the ফান্ডামেন্টাল state government. রাইটটাকে কেড়ে নিয়েছেন। But the central সুতরাং government এই is আইন lacking the fundamental right. ফেডারেল অ্যান্টি ফেডারেল স্ট্রাকচার, This act is এটা মাথায় anti-federal রাখতে হবে। structure. এবং আপনাদের থ্রুতে আমি ইন্ডিয়া টিমকে অ্যাপিল করব, লেট আস বি ইউনাইটেড, লেট আস ফাইট টুগেদার বোল্ডলি
And I want to appeal to the India alliance. Let us fight together. This is not an individual matter. It will affect each and everybody. আজকে আপনাদের বিরুদ্ধে করছে, কালকে আরেকজনের বিরুদ্ধে করবে, এরপর বলছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। খ্রিস্টানরা মেনে নেবে আপনার কথা? মুসলিমদের নয়, আপনি বিরোধী। সৌদি আরবে গেলে কার সাথে দেখা করেন? মুসলিমদের সাথে দেখা করেন না? दुबई गेले कार आतिथ्यता ग्रहण करें? आप अगर दुबई जाते हो, गोदी मीडिया के लिए कह रहा हूं, आप अगर दुबई जाते हो तो किसको हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर यूएई जाते हो तो किसका हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो किसका साथ गला मिलाते हैं? खुद देश में एक बात और बाहर में और एक बात, एक दूसरा चालाकी नहीं चलेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो शर्म होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। चुनाव को टाइम में बोलते हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। These elections you talk about सबका साथ सबका विकास, but after elections your netas in Bengal say only those who vote for us we will see their vikas. আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন, আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন। আপনাদের আমি আবার বলি, ইন্টেনশন আমার নামে জিন্দাবাদ দিয়ে দরকার নেই, ভারতীয় সংবিধানের নামে জিন্দাবাদ দিন। আম্বেদকর জিন্দাবাদ বলুন। Slogans in my name. If you have to raise Zindabad slogans, raise it for the Indian Constitution. সুভাষবাদ, গান্ধীবাদ, মৌলানাবাদ, raise it for Subhash Chandra Bose, raise it for Netaji Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda. Don't raise slogans for me. কথা বলেছিলেন